Dragi prijatelji, imamo presudu Brajana Walsha zbog ubistva njegove supruge Ane Walsh. Porota je ustanovila da je kriv i sud Sjedinjenih Američkih Država ga je osudio na doživotni zatvor. Entering, all rise. Will the deliberating jurors and the defendant please remain standing? Everyone else in the courtroom may be seated. Your Honor, may I inquire? You may. Mr. Foreperson, in the matter of the Commonwealth versus Brian Walsh, have the deliberating jurors reached a unanimous verdict? We have. Thank you, sir. If you could hand that to the court officer, please. Your Honor, may the verdict be recorded. It may. Mr. Foreperson, in the matter of the Commonwealth versus Brian Walsh, Norfolk Superior Court Criminal Indictment Number 2023-0091. As to count one, wherein the defendant Brian Walsh is charged with murder in the first degree, what say the jury? Is the defendant guilty or not guilty? Guilty. Guilty of what, sir? Murder in the first degree. Murder in the first degree, so say you, Mr. Foreperson. I do. Guilty of murder in the first degree, so say all deliberating jurors. I do. Thank you, Your Honor. The Commonwealth would ask Alexandra Dmitrovic to address the court. Would you like her at the witness stand or from the podium? In the witness stand. Thank you, Your Honor. Good morning, Your Honor. Good morning. You may be seated. Thank you. Thank you. Good morning, Your Honor. Good morning, everyone. My name is Alexandra Dmitrievich, and I'm the sister of Anna Walsh. I am here today to represent myself and my mother. I want to share with the court how losing my sister in January 2023 has forever changed our lives and left us with an unbearable emptiness. Losing my sister Anna so unexpectedly has altered our world in ways we never imagined. Anna was not just my sister. She was someone I grew up with, someone who knew me in ways no one else ever will. I struggle with the grief that comes without warning, hoping every morning that this is all just a terrible dream. There is no task facing a judge that is more important or more difficult than crafting an appropriate sentence. The legislature mandates that the only appropriate sentence for the jury's verdict, murder in the first degree, is life in prison without the possibility of parole. Your criminal history shows a long and well-documented history of deceitful and manipulative behavior. I've considered your character, or lack thereof, your behavior, and your background. With regard to the nature and circumstances of the offenses, as to Indictment 002, in the approximately 4 hours of interviews spanning 4 days, you concocted a detailed, completely fabricated story of what happened to Anna Walsh on January 1st, 2023, in order to cover up your murder of her and disposal of her body. Because of your lies,
thousands of hours of investigative resources were wasted and diverted from other deserving cases and investigations. As to the nature and circumstances of count 3, the improper disposal of Anna Walsh's body, the seriousness of your acts cannot be overstated. Your acts in dismembering your wife's body and disposing of her remains in multiple area dumpsters can only be described as barbaric and incomprehensible. Although I consider the letter of Diana Walsh, I simply cannot reconcile the person Diana Walsh describes in her letter with the person who stands before me for sentence. Mr. Walsh, you can stand. Mr. Walsh, you will live with the guilt and burden of Anna Walsh's death for the rest of your life. As to count 1, the jury having convicted you of murder in the first degree, I sentence you to life in prison without the possibility of parole. As to indictment 2, lying to the police in connection with the investigation of a life felony, I sentence you to no less than 19 years, no more than 20 years, the statutory maximum, in prison to be served consecutive to the life sentence in 001. Ta priča nema tela, nema dela, to u Americi ne prolazi. Porota je detaljno sve pregledala, znači danima, šta je od dokaza zapravo ključno za donošenje ove presude i smatram da je donela najispravniju presudu i Brian Walsh će uskoro ovih dana biti poslat na izdržavanje doživotne kazne zatvora i neće imati pravo uslovnog otpusta. Kod njih je doživotni zatvor bukvalno ono, u zatvoru si celog života. Znači, to je Amerika i pozdravljam takav način pravosuđa. Što se tiče vas, dragi gledaoci, ja sam prosto bio iznenađen salvom komentara nekih dama koje su opravdavale ubistvo Ane Walsh i malte ne pravdale Briana. U smislu, pa eto, on je to uradio kao pravi muškarac, kako biste se vi poneli i tako dalje. Ja sam na mnoge poruke odgovarao, mada to ne radim tako često, ali sam bio šokiran. Šokiran sam bio koliko je žena pravdalo monstruma, ubicu jedne mlade i lepe žene. A zašto su ga pravdale? Zato što je Ana imala ljubavnika. Pa nije ona imala 100 ljubavnika. Imala je samo jednog. I zašto ga je imala? Zato što je Brian Walsh imao sidu i godinu dana nije spavao sa svojom suprugom, Anom. U trenutku kada je ona stupila u te ljubavničke odnose sa Williamom, ona već 9 meseci nema odnos sa svojim suprugom, Brianom, zato što je on tako hteo, kako je ne bi zarazio HIV-om i nije hteo da joj prizna da ima HIV. Brian je čitavog života radio te svoje manipulacije, laganje i samo laganje i naravno usto i prevare. On je jedna bezosećajna osoba. On je prevario i svog rođenog oca za $1 milion. Zašto ne bi organizovao ubistvo svoje supruge sa kojom više nema seksualne odnose, kako bi podigao $1 milion njenog životnog osiguranja, na koliko je bila i osigurana. A on je bio jedini korisnik tog njenog osiguranja. Tu Ana pravi grešku. Zato što je volela ovu budalu. Ona je došla sa brdovitog Balkana, odnosno Srbije, i ponašala se kao žena sa ovih prostora. Muž je stub kuće. I ona se upravo prema Brianu tako i ponašala godinama, bez obzira što vi sada osuđujete Anu, što je ona morala jednostavno da nađe ljubavnika po zakonu prirode na kraju krajeva. Zar žena u najboljim godinama i u punoj snazi, ona je morala da pronađe nekog partnera. Seks je fiziološka potreba.
na kraju krajeva. A ako ga nemate od svog supruga sa kojim ste venčani, onda morate da se snalazite kako znate i umete. Ona je volela Briana i jako joj je bilo teško i to je potvrdila i njena najbolja prijateljica kada je svedočila pred sudom. Rekla je da se Ana bukvalno rasplakala i priznala je da nema već godinu dana seksualne odnose sa svojim suprugom. Da on nju odbija i ona je doživela sebe kao ružnu. Međutim, ona nije ni mogla da pretpostavi da ovaj čovjek ima HIV. On je na kraju krajeva od nje krio i njegove prethodne psihijatrijske preglede iz raznih klinika i krio je da se lečio na raznim klinikama iz ovog ili onog razloga. Na kraju krajeva, ja sam ubeđen da je on imao neki ozbiljan stepen autizma i da je to zahvaljujući tim lekovima uspešno krio i od svojih prijatelja, a naravno i od svoje supruge Ane. A lako mu je bilo da sakrije od Ane, zato što ona nije sa engleskog govornog područja. Ona dolazi iz Srbije i ona sada ne zna na engleskom da prepozna laž. Mi ovde kada komuniciramo između sebe jedni sa drugima i kada neko pokušava da baroniše, mi odmah vidimo da tu nešto ne štima. Ali kada loše baratamo stranim jezikom, da li je to nemački ili engleski, i kada se sretnemo sa državljaninom te zemlje i kada on počne da priča neku laž na svom jeziku, on nama može da proda malte ne bilo koju priču. Ana je, nažalost, bila neiskusna u toj priči i ona je u Brianu videla prototip pravog američkog muškarca, kakav treba da bude. I u njega se iskreno zaljubila. Da nije tako, nikada žena sa ovih prostora ne bi nekome rodila 3 dece. Jer žene sa ovih prostora rađaju samo ljudima za koje smatraju da treba da im rode decu i da im produže genetiku. Međutim, Brian je tu ljubav prokockao. Kada je Ana saznala da njen suprug je zapravo prevarant i da zbog toga treba da ode možda i par decenija u zatvor, njemu je pretila kazna od 20 do 35 godina zbog prodaje onih slika. I šta može sada jedna žena da očekuje od takvog muškarca? On je u kućnom pritvoru, sledi mu robija, nema seks sa njom. Normalno je da se prvo zaljubila prvog normalnog muškarca kog je upoznala kroz posao, jer videla je da zapravo Brian nije prototip pravog američkog muškarca, niti prototip normalnog muškarca. I naravno, zaljubila se u Džema Mutlua. Kada je Džem, najverovatnije iz tog razloga, pošto je dobar sa Brianom, odbio da ima odnose sa Anom, to je nju jako potreslo, to je očigledno, i onda je ona stupila u vezu sa Džemovim najboljim drugom. Ali ja ne verujem da je Ana planirala da se za njega uda. A zašto to ne verujem? Ne verujem upravo zbog tog životnog osiguranja. Jer da je planirala, znači da kašira, odnosno da da pedalu Brianu, ona bi promenila i korisnika njenog životnog osiguranja. Možda bi stavila tamo svoju majku ili svoju decu, ali ne bi ostavila Briana, u koga je ipak imala najviše poverenja, nažalost. Ovaj čovjek je bezosećajan, on ne zna da voli. On nije sposoban da osjeti čak ni ljubomoru. On nije ubio iz ljubomore, on je ubio iz koristoljublja. I kada bi skrckao sa svojom mamicom tih $1.000.000 koje bi dobio od Aninog osiguranja, najverovatnije bi kasnije osigurao i svoju decu na po $1.000.000, možda i na veću sumu, i sigurno bi i ta deca nestala netragom. U smislu ono, nema tela, nema dece, nema ni dela, ali je tu životno osiguranje. Da ima dela i bez tela, dokazala je ispravna i pravedna odluka američke porote. Ja sam od prvog trenutka očekivao ovakvu presudu i malo je reći da sam zadovoljan. Ovde se radi o tome da je ovaj čovjek izvršio jedan strašan femicid nad osobom
koja je došla iz naših krajeva i koja mu je beskrajno verovala, koja ga je beskrajno volela i koja mu je rodila decu. A za to što je ona na kraju ipak pronašla ljubavnika, kriv je on. Šta biste vi, drage dame, da vaš suprug odluči da sa vama bez ikakvog objašnjenja nema nikakav odnos godinu dana? I još da saznate da taj vaš suprug, ne daj Bože, ima HIV, pa otkud je mogao da dobije HIV? I vi biste to tako prešli preko toga i rekli biste, pa naša vera ili naši običaji nalažu da su muškarci u pravu. Ne, drage dame. Muškarci jesu ponekada za neke stvari u pravu i tekako, ali što se tiče seksualnih odnosa, bračni partneri su ravnopravni po tome u svakom pogledu. I krajnje je vreme da počnete da vaspitavate svoje sinove, da znaju da i žena ima isto pravo na seks kao i muškarac. Iako muškarac nije sposoban da zadovolji potrebe svoje žene, onda treba da bude maksimalno smiren, pod ručnom i da ne razmišlja puno gde je to otišla njegova supruga sa prijateljicama i zašto se možda kasnije vratila kući i zašto se posle vraćanja iz grada tušira. Moramo biti normalni. Ne treba da se ponašamo kao u neka stara biblijska vremena kada su vladali razni verski zakoni i kada su neretko neverne žene bile kamenovane. Nažalost, u Africi, u nekim zemljama, i dan danas je takvo pravilo, čak se vrši i kastracija ženskog polnog organa, što je nešto što je najstrašnije, što možete da čujete, mnogi od vas možda to ne znaju, ali se ženi, znači, odnosno devojčici, kada dobije prvu menstruaciju, odstranjuje klitoris. Možete da zamislite da vi jedno biće lišite jednog užitka koji mu je podario Bog, priroda. I što je najopasnije u tim afričkim zemljama, upravo kamenovanje i kastriranje tih mladih devojčica rade žene. Je li vama to normalno? I sada trebamo da pravdamo te njihove običaje. Eto, dole u Africi to se radi, gde vlada na kraju krajeva sida i guba na sve strane. I sada treba li mi na njih da se ugledamo? Mi koji živimo ovde u kolevci civilizacije. Ovde na Balkanu je rođena civilizacija. Sada da li se zvala helenska, da li se zvala vinčanska ili ne znam koja kultura, evropska civilizacija je rođena na Balkanskom poluostrvu. I nemojmo zato dozvoliti da sami sebe guramo tamo gde nam i nije po prirodi mesto, a ni po zakonu, odnosno u neku praistoriju. Mi smo narod koji treba da bude sastavni deo svetske civilizacije. A centar te svetske civilizacije, svidelo se to nekome ili ne, je upravo Amerika. A u Americi jasno stoji, propisano ustavom i zakonom, da je žena ravnopravna svome partneru, muškarcu, i da niko nema pravo zbog neverstva da joj oduzme život. Na kraju krajeva, takav zakon je i kod nas. Ako želimo da uvedemo femicid samo zato da bismo ga imali u zakonu, a da i dalje smatramo da muškarac i žena nisu ravnopravni u svom životu, onda i ne trebamo da uvodimo femicid u naš krivični zakonik. I evo, ja ću sada reći, bez obzira što će me mnogi muškarci osuditi zbog toga, žene treba da imaju zapravo mnogo veća prava od muškaraca, a muškarci kao glava kuće, oni treba da imaju mnogo više obaveza nego žene. A na kraju krajeva, ako pratimo dešavanje u prirodi, vidjet ćemo da tamo ženke imaju odnos sa alfa mužjakom. Zato što on ima najzdraviju genetiku, a ženke žele da rode zdravo potomstvo, kako bi opstala njihova vrsta. A šta se dešava sa ostalim mužjacima, recimo u čoporu? Oni nisu ljubomorni na alfa mužjaka. Oni svi zajedno love
i obezbeđuju hranu i ženkama, a i potomstvu. I životinje su na kraju krajeva surove, ali iskrene. One ne znaju da lažu, one odabiru one najsposobnije. I ako je neki mužjak nesposoban po bilo kom pitanju, njega čopor ili uništi, ili u najboljem slučaju progna od sebe. Sada, mi kao ljudi, mi imamo mnogo drugačije zakone, ne primjenjujemo te prirodne i dešava nam se da muškarci kakav je Brian Walsh ostanu i dalje deo zajednice. I ti isti pripadnici zajednice na kraju nam zagorčaju život. Jer budite sigurni da je ovaj čovek mogao da počini mnogo veći zločin nego što je ubistvo njegove supruge. Ovaj čovek je bio spreman na sve. Čak da ubaci i otrov u, recimo, vodovod grada Bostona i da otruje ceo grad. Ne zato što je terorista ove ili one frakcije, nego jednostavno zato što je pohlepan na novac i bezosećajan. Da mu je neko ponudio pare da to uradi i da je bio u mogućnosti, on bi to uradio. Ja sam siguran u to jer poznajem takve ljude, ali oni ipak završe na sreću tamo gde im je i mesto. A to su obično ili zatvori sa višedecenijskom kaznom zatvora ili završe u bolnici zatvorenog tipa do izlečenja. Obično to biva do kraja života. A Brian Walsh je po meni bio osoba koja je upravo trebalo da ostane u nekoj od tih ustanova gde se tajno lečio. I nije ni trebalo da ima ženu i decu. I očekujem od porodice Anne Walsh da će uz pomoć svojih prijatelja i advokata privatno tužiti Briana Walsha za obeštećenje, odnosno da njegova porodica i majka ili već ko plate odštetu zato što su porodicu Anne Walsh doveli u takvu situaciju da oni ne mogu da odu na njen grob, da joj zapale sveću kako se to radi u svim normalnim zemljama i da polože cveće. Na kraju krajeva sprečena su i njena deca da znaju gde im je sahranjena majka. I to je ono što je najstrašnije i zbog toga sam zapravo najviše zadovoljan presudom američkog suda. Ovaj čovek i treba doživotno da bude u zatvoru bez prava, znači na bilo kakvo pomilovanje ili skraćenje, jer je on samo na taj način bezopasan za okolinu u kojoj se kreće i za celokupnu zajednicu. I upravo ta priča da nema savršenog zločina, sem loše istrage policije, neka bude svima na pameti da nikada ne pomisle ništa ružno bilo kome. Brian Walsh nije bio čovek koji je zaslužio da ima ovako jednu divnu ženu kakva je bila Ana. Ana, ja se nadam da si sada u raju i da si našla svoj mir. Počivaj u miru sa anđelima. I voleo bih da se ovakvi slučajevi nikada ne zaborave, ali da se nikada i ne ponavljaju. Takođe, voleo bih da, kao i do sad, u komentarima pročitam vaše mišljenje i nemojte mi zameriti što sam vas na početku kritikovao. Jer bio sam zaista ljut na odobravanje ubistva jedne osobe
bez obzira da li je prevarila supruga sa jednom osobom, sa dvojicom ili sa desetoricom. Niko nema pravo nikome da oduzme život. Na kraju krajeva, kada bi žene postupale isto tako i kada bi oduzimale život svojim nevernim supruzima, ne verujem da bi mnogo muškaraca se šetalo ovim svetom. Generalno je to tako. Dragi prijatelji, to je sve što je bilo vezano za slučaj Ane Volš. Pratili smo ga sa velikom pažnjom i zadovoljni smo odlukom američkog suda i porote. Puno vas volim i pozdravljam. Vidimo se u sledećoj čudnoj priči.